Selamat malam, ESPNs dan Sobat Properti. Ini untuk aspirasi malam ini agak berbeda ya, Bapak Ibu, karena kan biasanya ketemunya sama Pak Ari dan Pak Hendra. Tapi malam ini saya akan menggantikan sebagai perwakilan dari ESP Indonesia. Perkenalkan, nama saya Putih, selaku perwakilan dari ESP Indonesia, dan malam ini saya akan memandu aspirasi kita untuk malam ini. Oke, selamat datang di Aspirasi Properti, teman-teman, ruang diskusi dan berbagi inspirasi persembahan dari ESP Indonesia, tempat kita belajar, bertumbuh, dan memperluas perspektif dalam bisnis properti. Di SP Indonesia, kami berkomitmen untuk terlibat aktif menghadirkan program edukasi dan networking yang relevan dan aplikatif. Jadi tidak hanya sebagai sobat properti, eh, tapi juga bagi seluruh stakeholder dalam ekosistem industri properti Indonesia. Dan saya malam ini tidak sendiri nih. Kalau misalkan teman-teman lihat di panel ini cukup ramai. Jadi malam ini saya ditemani oleh seseorang yang mungkin Bapak Ibu sudah cukup kenal dan cukup familiar dengan mukanya. Nah, saya perkenalkan, di sini ada Ibu Jessica Leonard selaku prinsipal dari East West Property. Selamat malam. Halo, selamat malam Kak Putih. Terima kasih atas undangannya ke acara malam ini. Oke, Bu Jessica, very happy to have you here. Nah, Bu, untuk menyambung pembahasan kita untuk malam ini nih, Bu, ternyata sebenarnya melihat dari topiknya ya, banyak nih kesempatan emas investasi Hmm. di luar negeri. Salah satunya di Malaysia nih, Bu. Jadi malam ini kita akan membahas salah satu proyek di Malaysia, Bu. Villa over water yang bisa memberikan land rental guarantee hingga 15 tahun. Nah, rental guarantee itu apa sih, teman-teman? Nah, malam ini kita akan bahas di Aspirasi Properti di malam ini. Judul properti malam ini adalah Invest Once, Earn in 15 Years. Itu artinya investasi sekali dan dapatkan keuntungan hingga 15 tahun ke depan, teman-teman. Nah, untuk membahas topik ini, saya dan Bu Jessica sudah bersama dengan salah satu praktisi penjualan properti luar negeri terbaik di Malaysia, founder dan managing director dari OS Property dan One World Group International Real Estate Investment Consultant. We have here Mrs. Amini Chua and Kyler as a speaker. Welcome, Amini and Kyler. Good evening. Good evening, everyone. Hello everyone. Oke, teman-teman. Jadi Miss Amani dan Kyler ini sekarang posisinya lagi di Malaysia. Jadi kita live nih dari Malaysia. Nah, Bu Jess, mungkin kita bisa langsung mulai aja nih untuk topik malam ini, Bu Jess. Oke, siap Kak Putih. Thank you so much buat introduction-nya. Jadi saya mau memperkenalkan diri sekali lagi ya. Saya Jessica dari East West Property, hadir bersama saya, tim saya Ibu Susi yang ada di layar. Ini kolik kami, partner kita di sini yang nanti akan supporting Bapak Ibu ya untuk proses-proses selanjutnya. Juga hadir di sini ada Miss Emily sama Mr. Kyler ya, langsung dari KL begitu ya. Kita selisih 1 jam, makanya acara malam ini kita majuin sedikit gitu ya. Nah, terima kasih dulu ya buat Miss Emily sama Mr. Kyler yang sudah menyiapkan waktunya malam ini. Biasanya mereka sibuk banget, susah nangkepnya. Ada di Taiwan, ada di China, ada di mana lagi gitu ya. Tapi malam ini kita bersyukur mereka bisa hadir di layar kita gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi saya mau cerita dulu ya, sedikit aja. Bahwa hari Jumat yang lalu sebetulnya saya tuh baru pulang dari Kuala Lumpur gitu ya. Saya berangkat dari Indonesia pagi-pagi, saya langsung mendarat di KLIA. Kuala Lumpur International Airport gitu ya. Dan saya langsung dijemput sama Miss Emily loh di sana. Dan kami langsung diajak ke satu tempat yang namanya adalah, nah ini yang mau diceritakan. Mungkin bisa diputarkan videonya ya Kak Putih ya. Oke Emily, can you tell me where did you take me last Friday when I arrived at KL? Oh, okay. So when Jessica actually arrived at KLIA Malaysia, so then I actually pick her from the airport and take her to the place called Port Dickson. It's about 1 hour drive from the KLIA. And from the highway, then we can actually see a lot of green trees to enter this project. So this is a very prestigious project in Malaysia called Hibiscus Lexis. So after then you enter, then you can see there's a lot of cars and also buses.
All right. Then later on, then I will need Jessica to do some explanation about the project. Okay. Yeah. Even we have a same language ya. Kita sama-sama punya bahasa, tapi saya bantu Miss Emily sedikit ya, karena bahasa Indonesianya Miss Emily bahasa Indonesia Melayu gitu ya. Jadi yang disampaikan sama Miss Emily tadi itu lucu ya. Dia jemput kita naik mobil, suasananya kayak di Indonesia aja sih. Jalanannya kayak jalanan tol semua ya kalau di sana ya. Nggak jalan ya yang kecil-kecil gitu, jalan raya lah basically ya. Terus kita sampai di tempat yang namanya Lexis Hibiscus. Yang ada itu di situ ditulisnya ada di Port Dickson Malaysia. Jadi Port Dickson tuh mungkin kayak Tangerang gitu ya, kayak Tangerang gitu ya. Jadi cuma 1 jam dari airport udah nyampe gitu. Dan waktu kita masuk dari jalan raya ke arah Laksisnya sendiri, itu di kiri kanannya udah banyak pohon-pohon yang bagus gitu ya. Kenapa banyak pohon bagus? Karena memang kita diajaknya pergi ke resort nih teman-teman. Ya, oke. Nah, kita minta lagi diceritakan ya tentang suasana di dalamnya. Oke, Miss Emily, can you tell us the situation inside the Lexus, okay? Okay. All right. So then from the video, then when we entering, then later on, then you will see there's a lot of buses and also there's a lot of tourists from all the other countries from China, Taiwan, Hong Kong, Indonesia, and all the European country. Then they actually gather into Malaysia, this project called Port Dickson, because this is the one of the very famous tourist destination by a lot of the travel agency from all over the world. Then this is a check-in situation, and you will see the lobby is full of people. Oke. Ini kata kalimatnya panjang, semoga saya nggak ada yang kelewat ya teman-teman ya. Jadi Miss Emily bilang tempat ini sibuk gitu ya, banyak yang check-in ya, karena memang ini resort, hotel gitu ya. Yang datang juga bis-bis yang besar. Terus tadi juga sempat diperlihatkan area parkirnya ya, katanya sih kalau lagi rame itu area parkirnya penuh ya, sampai keluar-keluar gitu. Bis-bis juga barisannya banyak. Nah, tadi terlihat juga ada tamu-tamu yang turun di saat jam check-in. Biasanya jam check-in itu jam 3 ke atas. Suasana di sana untuk check-in dan lobbynya biasanya lebih ramai, begitu ya. Oke, go ahead. Okay. Continue. This project is a very special project because it awarded 2 Guinness record with the most swimming pool in the resort and also a most overwater villas in a single resort. So then you can see this is a landmark of Malaysia when you actually from overseas. Sometime let's say you're actually flying from the flight, then you can actually also see this project. It's called Hibiscus. Oke, jadi proyek ini itu bahkan mendapat penghargaan World Guinness Book of Record. Ada 2 katanya ya gitu ya. Kenapa? Karena mereka banyak sekali punya swimming pool di satu single resort. Resortnya satu, tapi swimming poolnya banyak banget katanya begitu ya, sampai dapat hadiah Guinness Book of Record, dapat award, Bapak Ibu, teman-teman. Di samping itu mereka juga punya atraksi yang disukai sama orang-orang, makanya tempat ini selalunya ramai ya. Di gambar ada tulisan diantar jemput dengan bagi gitu ya. Jadi karena vilanya agak jauh-jauh, baginya standby terus ya. Oke, Very good continue. explanation. Okay, so later on, then we will be sitting the buggy and we will take a tour to the resort. Then you will see there's the water villa and also facilities nearby. So this is uniqueness of the project because every unit comes with 2 bed, 2 king size bed, and also there inside there is a swimming pool. Oke, jadi kalau ke unitnya kayak gitu ya Bapak Ibu ya, ada villa kecil-kecil gitu, sendiri-sendiri villanya. Jadi buat ke sana diantar sama bagi gitu ya. Terus katanya Miss Emily di dalam unitnya nanti akan terlihat ada 2 bedroom yang besar, dua bed, 2 apa ya, 2 ranjang gitu ya, 2 kasur gitu ya, yang besar-besar. Sama ada swimming poolnya di dalam. Yang tadi disebut sama Miss Emily bahwa gara-gara swimming poolnya yang banyak itu mereka dapat Guinness Book of Record gitu ya. Okay, Okay, you may continue now. all the unit actually you see is already sold, and the investors
from this project is actually very happy because of the high demand, and now we are actually open up the second phase is called Hibiscus 2. It's with different upgrading units. So the first project you see is a single story, and the Hibiscus 2 will be a 2-story, and also developer building up more facilities and also more the seminar rooms and also the um, bigger units for the rooms. Oke. Miss Emily ngomongnya panjang banget, semoga saya nggak ada yang kelewat ya. Dia bilang karena ini tuh rame banget gitu ya, jadi unitnya habis udah terjual, tapi beroperasinya sampai sekarang masih begitu ya. Miss Emily, how long does this villa has been introduced already? Is it like 15, 20 years? This project is already over 11 years, and so the buyer actually bought this. They are already having they have a 15 years the agreement with the developer. Oke. Ya, jadi teman-teman, ini project udah dijual dari 11 tahun yang lalu gitu ya. Dan para pembeli atau para investor itu belinya dengan masa 15 tahun dapat rental guarantee. Jadi karena udah lama, otomatis ya resortnya bagus, villanya bagus, mereka sold out gitu loh. So Miss Emily tadi bilang, gara-gara ini sold out, mereka jadi punya fase 2 yang konsepnya sama, tetap ada villa di atas air, tapi kali ini karena animonya sedemikian besar, mereka bikinnya 2 lantai gitu ya. Nah, 2 lantainya kayak apa mungkin nanti kita minta diceritain ya. Oke, continue. Okay, so the reason actually they actually make additional unit is because the hotel for this resort is always fully booked. Okay, it attract local and also a foreigner to come because every unit actually is come with the swimming pool, and also then you can see that from the unit you can see the sea as well. So this is something very very unique for the project. Oke. Ya, jadi kenapa sih developernya akhirnya memutuskan bikin tahap 2 gitu ya? Karena dia ngelihat bahwa di sini animonya luar biasa ya, turis yang mau datang tuh banyak banget. Tadi di awal sebetulnya udah disebut ya, ada turis dari Taiwan, dari China katanya, dari Malaysia juga ada, dari Indonesia juga ada gitu ya, banyak banget. Udah gitu, karena ini sangat menarik minat dari orang yang mau tinggal di sana, mereka akhirnya memutuskan untuk bikin lagi. Dan tentunya hal yang membuat semua orang tertarik untuk datang ke sini tuh karena ada swimming pool private-nya, sementara villanya juga berdiri sendiri-sendiri gitu, jadi nggak nyampur sama yang lain. Oke, continue please. So What's on this? the What's this? Okay, on the screen, this is a phase 2, the sales gallery. Then you can see that the developer is hiring the Dubai well-known designer to come and design this one. So all the units is come with fully furnished, and it's a 2-bedroom with 2 bathroom, so that this concept will have a more privacy. So even though that you come with family or you come with friends, but you still can get a privacy for this, and also they enlarge the swimming pool. Oke, jadi teman-teman tadi sempat lihat yang fase 1 ya, yang warnanya putih tapi ranjangnya ada oranye-oranye itu. Itu 2 ranjang jejer dalam satu ruangan ya teman-teman ya. Nah, kalau yang di tahap 2 ini kata Miss Emily, ini ada penyempurnaan, di mana ranjangnya itu terpisah antara 2 ruangan. Kalau bahasa istilahnya kita dual key gitu ya. Jadi ada ranjang yang di sisi kiri dan ranjang di sisi kanan. Kenapa dibikin gitu? Katanya karena mau kasih privacy yang lebih sama yang nginep. Mungkin ada orang tua gitu yang nggak mau terganggu sama anak-anak. Nah, bisa seperti ini. Jadi anak-anaknya di sisi kiri, orang tuanya sisi kanan gitu ya. Semua konsep di sini katanya sudah fully furnished, teman-teman. Ada 2 bedroom sama 2 bathroom. Dan di bagian belakangnya juga sudah ada swimming pool sama kayak tadi. Tapi, pakai tapi ya, swimming poolnya katanya lebih besar kalau yang ini. Begitu ya. Oke, lanjut ya. Continue. Okay, and all the units is about 81 meter square. It's about 872 square feet. The upper floor and the ground floor is almost the same. The difference is the upper floor, they have slightly bigger space.
Oh, oke. Ya, jadi rata-rata ukurannya itu dalam meter persegi 81 meter ya. Jadi kalau di Malaysia mereka ngitungnya square feet. Kalau di sini square meter gitu ya. Jadi kalau ditranslate kira-kira 81 meter lah gitu ya. Di mana nanti ada unit-unit yang di lantai atas yang itu katanya lebih besar daripada yang di lantai bawah, tapi kurang lebih sama gitu ya. Jadi kalau yang di tahap satu yang sudah sold out itu satu unit satu lantai. Kalau ini eh, ada dua lantai begitu, tapi dijualnya terpisah gitu ya. Yang di bawah sendiri, yang di atas sendiri. Oke, let's Okay. continue. Okay, the most special things for this project is that the developer are so confident to give a 15 years guarantee to the purchaser. Oke, jadi hal yang paling hebat, yang luar biasa yang di-highlight itu bahwa developernya itu berani kasih rental guarantee, nggak tanggung-tanggung ya, nggak 5 tahun, nggak 10 tahun, langsung dia kasih 15 tahun. Luar biasa banget nih, ada developer yang berani kayak gini. Saya sepanjang-panjang jualan properti di Indonesia nggak pernah ada yang gini, biasanya 1 tahun, 2 tahun, atau maksimal 3 tahun gitu ya. Tapi ini bisa 15 tahun. Nanti kita coba explore lebih jauh ya, kenapa 15 tahun dan berapa gitu ya. Oke? Okay. Continue, please. Okay, so that's why this project is actually very suitable for elderly that they need a steady passive income and also a long-term yield income for capital appreciation. So this is a very, I would say that it's a very stable project in Malaysia. Oke, Miss Emily bilang katanya model investasi atau model villa kayak gini nih bagus banget buat orang yang usianya sudah lebih senior gitu ya. Jadi bukan buat anak muda ya, buat yang senior. Tapi kalau muda-muda mau beli juga nggak apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena yang elderly itu biasanya lebih mengharapkan sesuatu yang sifatnya stabil, yang nggak naik turun. Karena kalau naik turun mungkin nggak kuat ya teman-teman ya, deg-degan jantungnya ya. Kayak saham tuh sehari naik, sehari turun gitu deg-degan ya. Nah, kalau ini dia stabil gitu ya. Terus juga ini cocok buat orang yang katanya pingin long term capital. Jadi pingin investasi yang sifatnya jangka panjang. Jadi nggak setiap hari dilihat, ditanyain, harganya udah naik belum? Gitu, nggak ya. Kalau yang ini yang long term. Jadi ya udah biarin aja, kita tidur aja, kita santai aja, nanti mungkin 10 tahun, 15 tahun, tahu-tahu harganya udah naik gitu ya. Harga dari villanya tentunya. Oke. Let's explore lagi ya, explore lagi. Miss Emily, can you tell more about this rental guarantee 15 years? How could that possible? Who is behind this project actually? Okay, thank you, Jessica. All right, then you can see that actually on the screen, this project is actually located at Port Dickson, Malaysia. So this is I will say that this one is if the customer is buying cash, basically they just sit back and get the returns. Beside that, they also actually will get a 15 years for a 10-night stay, free stay. Because to own a 5-star water villa is actually most of the people they have this dream. So then the developer actually want to help the investor to realize their dream. Oke, jadi developernya mau mewujudkan mimpi banyak orang ya, nginep di villa over water, villa di atas air. Konsepnya ini tadi disebut Miss Emily sebelumnya seperti di Dubai, cuman saya keloncat nggak ngomong, jadi saya ulangi di sini. Jadi konsepnya itu kayak di Dubai ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman lihat di layar, itu kayak ada gambar bunga. What does this flower and the petals mean? Miss Emily, can you explain a bit? Okay, so then you can see that actually on the near to the beach side, that is a leaf. Okay, currently we are only open up the leaf. So on the left hand side, that is a phase 1, then the right hand side is a phase 2. And the developer is so confident because of the overwhelming demand, then they are actually building 1007 units for these new phases. Okay, so this is related with the name, I think, yeah, hibiscus, is it? Yes. Okay. Raya. Ya, oke. So, teman-teman, jadi kenapa ini dikasih nama hibiscus ya? Hibiscus tuh kembang sepatu ya kalau di bahasa Indonesia ya, teman-teman ya, yang warnanya merah itu loh di layar ya. Jadi rupanya si developer ini tuh bikin kembang sepatu, bikin villa yang bentuknya kayak kembang sepatu.
Yang di bawah itu adalah kembangnya, yang di atas itu daunnya. Terus kata Miss Emily, ini semuanya ada 1007 ya. 1007 unit semuanya, si kembang dan daun ini. Dan tahap pertama yang lagi dijual, katanya yang sisi daun yang sebelah kiri yang di atas ya. Eh, dari Mbak Putih apakah bisa dikasih highlight gitu ya, yang daun yang mana gitu biar Bapak Ibu itu. Nah, tuh. Kursornya Kak Putih udah bergerak ya. Jadi Bapak Ibu yang bergerak itu adalah bagian daun ya yang kiri kanan gitu ya. Itu yang lagi dijual duluan katanya ya. Dan ya, dan ini adalah villa-villa yang tadi disebutkan sama Miss Emily yang dikasih rental guarantee 15 tahun ya. Oke, we can continue dan. Okay, Putih, can you go to the next slide? Jadi karena ini kembang sepatu, makanya namanya hibiscus gitu ya. Dibentuknya kayak kembang sepatu. Bagus banget ya idenya. Oke, please. Okay, so then you can see that actually from here, Lexis Port Dickson, Grand Lexis Phase 2, and also the 2015, the first hibiscus, and also the KL Lexis. So these are the 6 completed project in the past, and this developer is not a new developer. They are already very established in Malaysia, and for the past 20 years, they never miss the rent out to their investors. So then we go to the next slide, Putih. Can I explain a bit? Yeah. So, okay, this Yeah. project actually is by the developer called KL Metro. Right now they are having their HQ in KL. So beside a hotel resort that they built, they also built a highway, and also they actually built a landed property, commercial property in Malaysia. So they are a very developed developer in Malaysia, and also have a very good name in Malaysia as well. Their partnership with the operator called Lexis Hotel Group, which currently are helping them to manage the 6 hotel in Malaysia. The good part of this project is this land is by our state government, okay, in Negeri Sembilan. So because of the good connection with the government, so that's why they have a lot of the government training is actually having in this hotel as well. Oke. Ini PR banget ya, 2 slide langsung digabung. Boleh balik lagi Kak Putih? Panjang. Oke, sambil balik lagi, saya mau ucapkan welcome buat Bapak Ibu yang baru hadir. Ini ada serombongan yang baru masuk. Jadi nanti kalau ketinggalan informasi yang di awal, nggak apa-apa. Kita bisa adakan Zoom ulangan ya. Bapak Ibu cukup WhatsApp ke kami, nanti ada nomornya. Nanti kita bisa bikin additional Zoom buat Bapak Ibu yang masuknya ketinggalan. Semoga masih bisa nangkep ujungnya ya, karena ini kayak ngulang sih gitu ya. Oke, balik ke slide yang ini. Jadi saya bikin summary aja gini. Tadi kan ditanya, kenapa kok ada orang gila, ada developer gila yang berani kasih 15 tahun rental guarantee? Di Indonesia sih nggak ada gitu ya. Ternyata mereka ini punya track record yang bagus ya teman-teman. Kalau di gambar ini, mereka rupanya sudah ada 6 project lain yang sebelumnya sudah rilis gitu ya. Dari villa-villa yang serupa ya, yang di atas air juga, sama ada landed houses, villa over water, sama ada juga apartemen-apartemen high rise gitu loh, baik di Penang maupun di KLCC, di KL Kuala Lumpur kotanya gitu loh. Nah, makanya dengan track record ini, boleh pindah ke slide berikutnya. Dengan track record itu rupanya si developer ini juga jadi makin berani ya, confidence-nya makin naik gitu loh. Nah, developernya namanya apa sih? Namanya KL Metro nih teman-teman ya. Mungkin kalau di Indonesia ini kayak Ciputra atau Sinarmas gitu ya, proyeknya banyak gitu ya. Nah, KL Metro ini basisnya ada di Kuala Lumpur kota ya. Jadi kayak di Jakarta gitu ya. Dan KL Metro ini juga nggak sekedar bangun rumah. Tadi saya catat bahwa mereka punya reputasi yang bagus karena mereka membangun jalan raya, highway, jalan tol barangkali ya, jalan tol gitu ya. Jadi jalan-jalan besar. Istilahnya mereka adalah kontraktor untuk infrastruktur yang terkenal di Malaysia begitu ya. Jadi mereka sangat kuat background-nya sehingga mereka juga berani kembangkan sayap untuk bangun villa.
gitu ya teman-teman. Nah, terus yang di tengah itu ada tulisan Lexis Hotel Group. Rupanya mereka adalah hotel operator kerjasamanya mereka yang memanage villa-villa tadi. Makanya nggak heran ya teman-teman ya, waktu di video itu kelihatan tuh, kok rame banget ya, bis-bis besar datang, antriannya panjang, di lobinya rame. Itu karena ada eh, campur tangan dari Lexis Hotel Group ini yang mempromosikan setiap resort mereka. Jadi rame gitu ya. Makanya mereka berani kasih rental guarantee. Nah, terus kalau menurut Miss Emily, suara saya hilang ya? Masih kedengeran nggak? Oke, Bu Kedengeran Yus. ya? Oke, Pak Heri mohon maaf kalau suaranya hilang. Nanti kita bisa chat lagi ya, private ya. Nah, yang sebelah kanan ini yang paling istimewa kalau menurut Miss Emily, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka kerjasama alias disupport sama Menteri Besar Negeri Sembilan. Jadi ada satu kementerian atau pemerintahan daerah yang menjadi land owner. Makanya mereka mengendorse banget pembangunan ini karena si land owner ini atau pemerintah daerah ini pingin dong provinsinya lebih maju gitu ya. Oke, semoga penjelasannya cukup ya. Nanti kalau kurang saya tambahin lagi. Let's continue, Miss Emily. I think you're muted, Emily. Oh, can you go to the next slide? Okay. Okay. The reason why the developer are actually very confident to give because they have already have the experience to manage this five-star hotel, and also they won numerous international awards. Because of that, they also hire dedicated over 1,006 employees to help the owner to manage the property. So the owners actually don't have to worry because the developer also already signed all the MOU with all the extensive tour agency all around the world. So because of that, so then all the agency from around the world, the first destination or the last destination to come to Malaysia, definitely they will stay in this Hibiscus because this is one of the landmark hotel in Malaysia. Oh, oke. Jadi ini highlight-nya ya Bapak Ibu ya. Mereka punya investor dari 58 negara ya, banyak banget ya 58 negara ya. Terus mereka juga udah menangin berbagai macam award. Dan ini nih, ini proyek padat karya banget ya. Mereka punya sampai 1.600 dedicated employee katanya. Ada 1.600 karyawan yang dipekerjakan di setiap unitnya mereka ya. Luar biasa ya, besar sekali ya. Dan di poin terakhir ini disebutkan tentang extensive tour and marketing network. Mereka punya jaringan yang bagus, tour operator ya berarti ya. Makanya nggak heran ya tadi banyak banget ya tamunya yang datang. Dari mana-mana datang karena mereka udah punya kerjasama tampaknya ya untuk mendatangkan tamu. Sehingga mereka berani kasih rental guarantee. Oke, let's continue. Okay, Puri, next slide. Okay, so okay, next slide. So this is a past record that you can see that they actually won numerous different awards from TripAdvisor, Booking.com, Hotel.com. So the marketing wise, they already expand to the world. Okay, next. Oke, sedikit aja. Jadi untuk pengelolaan villanya itu mereka udah dapat banyak recognition ya. Jadi kita nggak ngomong soal pembangunannya aja, tapi operasionalnya juga. Oke, next. So this is a Tourist Malaysia that awarded them as a 5-star hotel resort certificate for all their hotel in Malaysia. Oke. Ini award sertifikat bintang 5 ya, sama kayak di Indonesia juga ya, bintang 5 gitu ya. Okay, Oke. next. Next slide. Okay, so I want to actually touch a little bit about the facilities. Usually when we, as an investor, when we bought our property, let's say a condo or a room in the building, we only, when we rent out, we only enjoy the rental income from our own units. But this developer, he's a very sincere and also a big heart developer. He used everything in the hotel, the facilities like the function room, the swimming pool, the outdoor activities, the game,
okay, the beach activities, and also the lounge, and also the restaurant. So they actually use all the income to share with the investors that who bought the property from them. Then the unique selling point for this project is that they also add on aquarium hotel restaurant. Okay, similarly, like if you been to Dubai before, people are paying 2,000, 3,000 per night to go for a dinner. So then this going to be one of the unique restaurant in this hotel that will attract more people to come. Oke, panjang lagi nih Bapak Ibu ya. Jadi gini, kata Miss Emily, ini developernya itu hatinya baik gitu ya, generous. Kenapa? Karena waktu dia ngitung rental guarantee itu nggak cuma dari kamar. Hitungannya bukan dari kamar yang disewakan, tapi dia juga menghitung dari penghasilan yang didapat dari fasilitas-fasilitas yang dijual. Fasilitas outdoornya, eh, pantainya, lounge-nya, restorannya, mungkin banketnya juga ya, fasilitas banket. Emily, how Yes. many banquet facility that they have? Can they welcome a big banquet here? Yes, for the new phases, they can actually host about 1,006 people in their seminar rooms. Oke. Ya, jadi teman-teman, developer ngitung rental guarantee nggak cuma dari kamar tapi dari fasilitas, dan salah satu fasilitas yang luar biasa itu fasilitas banquetnya yang bisa menampung sampai 1.600 orang. Gede banget ya kayak Hotel Mulia ini ya. Oke, jadi nggak heran makanya mereka berani ngasih rental guarantee. Nah, terus dia bilang untuk tahap 2 ini fasilitasnya tuh ditambahkan. Salah satu fasilitas ditambahkan ini agak kecil ya gambarnya, nanti saya kirim yang besar ya buat teman-teman ya. Ada yang namanya restoran akuarium yang kayak di Dubai. Jadi orangnya makan di bawah, tapi sekelilingnya itu kayak ada kaca dan ada ikan-ikan. Saya rasa ya itu kelihatan kecil. Semoga Bapak Ibu bisa lihat ya. Mungkin kalau pakai handphone bisa di zoom sendiri gitu ya. Nah, kalau di Dubai fasilitas kayak gini katanya 2.000 sampai 3.000 dolar per malam. Mahal banget ya. Cuman buat makan sama ikan gitu ya, menikmati ikan. Jadi kalau di sini bisa gratis ya, karena tadi saya sempat dengar kalau investor beli di sini selain dapat rental guarantee, dia dapat sekian malam bisa tinggal di sana gitu ya. Mungkin nanti kita perjelas di belakang. Oke, let's continue. Okay, so Puri, can you actually change another slide the package for the 6%? Oke, buat Bapak Ibu dan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis di question and answer aja ya, nanti bisa direspon sama Miss Emily langsung. Okay. Currently, the hotel right now that the hotel room if non-peak period easily the room just now I brought Jessica to see is from 900 to 1,004 per night. Okay, per room. And the new one with the 2 bedroom and 2 bathroom, we expect the rental price per night is from 1,003 onwards because it come with a 2 bedroom. So that's why the developer are so confident to give this first package called 6% for 15 years. So example, the average price per unit is 1 million. So that's 4 billion rupiah. So then with the 6%, then you can see that per year, the buyer can get 60,000 back. So definitely this is similar to property that actually you bought in Indonesia as well. There's an outgoing like your maintenance fee, your quick land assessment, also the insurance. So basically in Malaysia, the outgoing per year for the owning a property in Malaysia is about 1% of the purchase price. So then that's why from the 6%, let's say we are taking back as investors, the net income will be a 5%. So then this is a first package. So then Putih, then we go to the next one. The next slide. Okay, for investors that actually, if they actually are a risk taker, they want something higher, they can choose a second option. Like my other customer in Taiwan and Hong Kong, they also very confident in this hotel because they stay in
this hotel before and they are paying a very high rental. So therefore, they can choose for the option to first 3 years with 8% guarantee return, and subsequent the average another 12 years is open, and is also we estimate the annual rental returns is about 10% for the following 12 years. Okay, so then this is a part that actually I couldn't actually explain too much in this one, but after this session probably we can have a one-to-one with Jessica and the team, and also our Malaysia team, to explain further how this 12 years average rental is going. Oke, penjelasan yang bagus ya teman-teman ya. Thank you to Miss Emily, tapi ini panjang, boleh balik lagi. Jadi teman-teman, ternyata yang tadi dibilang rental guarantee 15 tahun itu ada 2 opsi ya. Tadi saya pikir cuma satu, ternyata kata Miss Emily ada 2 opsi. Opsi pertama ini flat di 6% teman-teman. Cuman ada sedikit pengeluaran itu untuk maintenance, sehingga nanti ada selisih sedikit dari 6% itu kurang lebih jadi 5%. So, gampangnya kalau lihat tabel ini diperkirakan harganya itu 1.000 ringgit Malaysia dengan kursnya 4.200-an ya. Jadi kira-kira setahun itu kita loncat aja langsung ke bagian yang merah di atas 5,07%. Dalam setahun itu kalau kita spending sekitar 4M kita dapat 200-an juta ya. Tapi ini fix 15 tahun gitu ya. Lumayan ya, nggak usah mikir, pokoknya dapatlah biaya hidup setahun segitu cukup nggak? Cukup sih kalau kita ngirit gitu ya. Oke. Nah, terus ada opsi kedua. Kalau ini buat mungkin yang orang-orang yang lebih senior yang pingin main aman, pokoknya pasti dapet deh gitu ya. Nah, ini ada opsi kedua di halaman selanjutnya yang diceritakan sama Miss Emily. Bisa juga gitu kalau kita mau agak spekulatif gitu ya. Lebih tinggi derajatnya dari yang tadi ya. Kalau tadi kan flat. Ini bisa dapat 8% nih teman-teman. Kalau tadi 6% flat 15 tahun, kalau ini 8% tapi 3 tahun. Ya, jadi kelihatan bedanya ya. 6% 15 tahun flat. Kalau ini 8% 3 tahun flat, tapi tahun berikutnya floating. Floatingnya berapa? Itu tergantung dari operasional. Tapi menurut average-nya mereka itu bisa dapat sampai 11% di gross. Atau kalau udah dikurangin biaya maintenance itu kira-kira 10%. Jadi kalau kita fokus pada angka, dengan spending yang sama, kita bisa dapat 400 jutaan ya. Oke. Ya, gitu ya. Oke, sudah ada pertanyaan. Kayaknya banyak nih bertubi-tubi, nanti ya kita tanyakan lagi. Oke. Begitu ya teman-teman ya, semoga jelas. Kalau nggak jelas kita bikin sesi lagi. No worries, kita ada di sini. Oke, Emily, can you continue with another things that you want to explain now? Okay, so beside the rental returns that actually I mentioned just now, so the developer also very kind to give the investors that to free stay for the hotel, so that every year then they can come back to stay for 10 nights. So if they don't want to stay, then they can actually give it away to their family member, or they can actually sell back to the developer. So then they can actually get extra income from there. Oke. Ya, jadi developernya juga kasih 10 voucher 10 malam ya untuk tinggal di villanya setiap tahun. Jadi setiap tahun dapat 10 gitu. Nah, ini bisa dipakai nih sama investornya buat diri sendiri atau buat ngasih orang. Tapi kalau investornya pingin dapat duit lebih, dia boleh balikin ke developer, nanti developernya cash in gitu ya. Cuman saya nggak tahu angkanya berapa. Nah, tapi tadi saya sempat nyatet nih, kalau di villa yang lama yang tahap 1 itu satu malam villa itu katanya antara 900 sampai 1.400 ringgit. Kalau dikali 4,2 jadi berapa tuh ya? Bisa sampai 4 juta ya, 3 sampai 4 juta ya. Nah, sementara kalau yang di tahap 2 karena dia lebih baru dan lebih besar ukuran unitnya, itu menurut Miss Emily itu setidak-tidaknya itu satu malam itu 1.300 ringgit. Tinggi ya rate-nya ya untuk sebuah resort ya. Oke. Jadi ini bisa jadi income tambahan nih kalau memang nggak mau dipakai sendiri atau nggak mau dikasihin ke orang. Minta sama operatornya, minta sama hotelnya jualin gitu. Kita lumayan dapat duit lagi kan ya.
Jadi angkanya nanti bisa lebih besar daripada yang di sini nih. Oke? Yes, please continue, Miss Emily. Okay, so the reason actually why I'm introduced Jessica this project is because through my past client investors experience, they are very happy with this property because they actually one thing they no need to manage the property themselves, and every month they can actually easily see the reports from the developer that they are bank in their rental to them. So as a international investor, the most important thing is hassle-free and also the sustainable rental income from the property that actually they invest. So that's why with the happy investors, so therefore for this new phase, we are confident to also uh, uh, introduce to the people that actually we want them to be a happy investors. Oke, jadi ini statement yang bagus banget ya. Jadi Miss Emily mau share data ini sama Jessica yang kebetulan kita sama-sama satu platform gitu ya, karena kita pakai ESP. Supaya kita juga bisa istilahnya menyampaikan berita bagus ini kepada orang-orang lain gitu ya. Kita bantu mereka ya. Kita nggak jualan, tapi kita bantu ya. We're not selling, but we're helping people to make an investment yang memberikan return yang bagus begitu ya. Kan teman-teman tahu ya, katanya don't put the eggs in the same basket gitu ya. Jadi taruh investasinya macam-macam. Kalau udah beli saham udah cukup, beli kripto udah cukup, deg-degannya cukup. Nah, ini cari yang stabil gitu ya. Sambil menikmati resort setahun sekali biar jantungnya tetap sehat gitu ya. Oke. Oke, nah, is there any more information, Miss Emily, or shall we discuss the question? I think there are a lot of questions already. I think we go to the Q&A because We it's can go to Q&A. yeah. Okay, so before I forgot, if nobody asking about how to buy, can you please at the end explain us how to buy, yeah? How to buy, what to do, and then what benefit? We are Indonesian, you're Malaysian, right? We're Indonesian then. As an Indonesian buying, how? What benefit do we have? Ada Okay. keuntungan apa ya? Susah nggak sih jadi WNA beli, jadi orang Indonesia beli properti di Malaysia? Okay, please. Okay, actually, to buy property in Malaysia is just like you're buying property in Indonesia. When you like the property that you are actually seeing, so you just need to do I mean, you can actually pay a deposit, booking fee. So after the booking fee, then you will be signing a sales and purchase agreement. So then because this property is still under construction, then you no need to pay one shot. So the property is actually pay gradually, follow the schedule. Let's say the property is complete on a certain percentage, then our developer, then they have the certified, they have a certified uh, they will actually have the certified completion from the government. Okay, so then only they will start to do the billing for the purchaser. So basically there will be also some project can have the loan from the developer as well. So then this one we can actually discuss later. Okay. What is the booking fee, Miss Emily? So the booking fee for the foreigner right now, we are actually collecting 20,000 for the booking. Subsequent, when they are signing the SPA, let's say the price is 1 million, then they need to pay another 80,000 to make it as 10%. Oh, oke, baik. Jadi Bapak Ibu secara singkat aja ya. Eh, Kalau di Malaysia katanya kita nggak bayar satu kali langsung cash gitu nggak ya, tapi by progress yang saya catat. Jadi kalau ada progress baru kita nambah bayar. Jadi sesuai ya. Kalau mereka macet pembangunannya ya kita juga nggak bayar, fair ya. Kalau di sini nggak ya, tetap harus bayar meskipun macet. Nah, untuk membeli itu hanya perlu bayar booking fee 20.000 ringgit Malaysia tentunya ya. Dan setelah menandatangani SPA atau PPJB kalau di bahasa Indonesia, itu nambahin tuh 80.000 lagi alias 10%. Nah, setelah itu kita akan lihat tagihannya akan muncul sesuai dengan tahap pembangunan.
Sampai nanti kalau sudah ada Certificate of Completion dari government, itu baru kita ngomongin soal pelunasannya. Gitu ya teman-teman ya, jadi simple ya, nggak perlu banyak-banyak nih investnya nih. Nanti langsung menghasilkan, langsung dapat 6% atau 8% ya, tinggal Bapak Ibu atau klien-kliennya nanti pilih gitu ya, mau kayak apa. Oke? I Okay. think that's all the information that we can share. Maybe Putih, can you start the questions? Yes, so teman-teman ini kan topiknya menarik banget ya. Jadi aku juga lihat nih di chat box banyak pertanyaan yang bisa dibantu jawab sama Ebony dan Kyler. Oke, the first question, I'm gonna talk about it in Indonesian first and then I'm gonna translate ya. It's from Pak Heri. Pak Heri bertanya, kalau keuntungan dari penyewa vilanya bagaimana? Owner tahunya dan laporan berapa pendapatannya dari penyewaan vilanya dan lain-lain. Terus mengenai perawatan vilanya bagaimana? I'm going to translate. Regarding the profit from the villa rental, how will the owner know, as in the details, and what kind of reports are provided for the rental income, etc. Also, how is the maintenance of the villa handled? Okay. So Kyler, you want to answer or you want me to answer? Okay. Regarding of the profit that is done by the for the past 20 years that the developer has done for all their past their current hotels they are operating now, because for the Lexis Hibiscus 2 is not the first project that have been done. So this is the one of the that have been done for the past 10 years. They have some of the projects that have been done for 20 years. Okay. You can translate first, then I continue. Nah ya, I'll Okay. translate atau Putih will translate. Bu Jessica, can Oke, Okay. Oke, I will help. Jadi teman-teman, pertanyaan dari Pak Heri bagus banget. Terima kasih dulu Pak Heri. Jadi pertanyaannya gimana cara ngitung keuntungannya? Open book nggak gitu ya? Nah, Kyler ini menjelaskan bahwa si hotel operator ini yang memanage properti-propertinya Lexis ini sudah punya pengalaman sebetulnya 20 tahun. Tapi khusus yang Lexis Hibiscus ini memang baru kayak 10 tahun gitu ya. Dan selama ini mereka memanage hotelnya baik-baik aja. Baru sampai situ kan tadi? Oke, Okay, continue, and please. then for the team they have been doing is every year. The reason that we also giving a 10-night stay for the investors and also the owner of the houses is because they want them to come over to Malaysia, because every year they were having a financial report to be report to the investor. So, and this report are also qualified and audited by the by the locals, with what we call the secretary and also the auditor, to make sure the audit report is valid. And this is how they disclose the report every year and to the investor, so they know how much the resort is earning every year and also how much they get for the return. And the returns in profit sharing, they are going to pay by monthly, except for the guarantee return, which will be paid by quarterly. Mm. That's long, Kyler. Okay, I start with one sentence and one sentence. It's okay. Okay. See, First, sorry. The question, what's the relation about that 10 night stay and the report, huh? okay, the reason that the developer also giving the free night stay is because they are having the annual incomes reports meeting every year for all the Uh, investors and owners to come back, and then they were also doing the reporting every year. oh, And so that the investors will able to know how much is the hotel's earning, as our income are not just from the not just from the room rental itself. It also the business, the restaurants incomes are also generated profit to the investors, which will be split to the investor. If they are not taking the guarantee return, they are taking the profit sharing, like what we see on the slide. Because for this slide, we were giving 70%, 75% profit share to the investor, 25% back to the developer. that's what the second option, right? Yes. Oke, so Correct. Bapak Ibu teman-teman, ini panjang lagi sih. Intinya gitu, katanya investornya kan dikasih 10 room nights tuh, apa 10 voucher buat nginep. Nah, voucher itu bisa dipakai buat
datang ke annual report meeting. Ada yang namanya annual report meeting. Jadi mereka bisa datang untuk dengerin laporan langsung dan laporannya itu tuh laporan yang audited. Dan di situ nanti akan kelihatan berapa jualan dari roomnya, berapa jualan dari fasilitasnya. Ya pokoknya dia dibagi. Dibaginya gimana sesuai pilihan. Apakah dia yang flat 6% 15 tahun atau yang 8% 3 tahun dan yang sisanya 70 yang floating itu. Nah, yang floating itu tadi belum diceritain ya. Yang floating tahun keempat dan seterusnya itu pembagiannya 75% buat investor, 25% buat pengelola. Makanya angkanya bisa lebih tinggi ya kalau ngambil yang 3%. 3 tahun di 8% gitu ya. Oke, semoga menjelaskan ya Pak Heri ya. Jadi cara taunya itu dari laporan audited yang memang dikemukakan setiap tahun sama mereka. Mereka open ya, open reportnya. Oke, second question, how do they maintain the villa, the maintenance of the villa? Okay. And we have the maintenance fee charges for the villa, right? And I think some of you may worry that because this is like almost 10 years already, the videos that later on we will send to everyone, you can see this villa has been operate for 10 years. And I have another one that I want to show you today. We have the one that has been maintained almost 20 years. Do you all want to see how it looks like now? Yes, 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 please. yes. Okay, can you give me let me share the one of the villas that we have that is almost 20 years as 20 years old already. Okay. Oke, Pak And Heri, how jadi how do they furnish the units because you have paying the maintenance fee, and the maintenance fee also include one thing called the sinking fund, which is also in 10% of your maintenance fee that is contained inside. That means when there is a refurbishment required, the seller yourself doesn't need to top up your own money from your own pocket. We will get it from the sinking fund itself and also from the operation funds that is required. So for the past 20 years, right, our owner never need to fork up any more extra single cents for the to let's say to do the refurbishment. So I'm going to show you the slide later while Jessica is doing translating. Putty, I mean you have to give me the approval for the sharing. Okay. that's even longer than Emily's. Oke. Okay, I try to shorten up the 3 sentences one time. Okay. Jadi menjawab pertanyaan Bapak perawatan villa ya, itu kan di charge maintenance fee itu Pak 10% katanya dan 10% itu juga termasuk sinking fund. Jadi mereka yang merawat semua properti di atas karena itu juga termasuk fully furnished di dalamnya ya, jadi termasuk supply dan lain-lain gitu loh, udah termasuk di sana. Dan sebagai pemilik atau investor yang membeli unit di sana itu sama sekali nggak perlu bayar apa-apa lagi bahkan kalau ada yang rusak. Mereka semua yang beresin dan duitnya dari situ. Dari maintenance fee dan sinking fund. Jadi kita nggak rugi, kita terima net gitu ya sama 10 lembar voucher tadi. Nah ini di layar, ini mau dijelaskan sama Kyla tentang properti mereka yang umurnya 20 tahun dan gimana kondisinya sampai sekarang dengan perawatan yang mereka lakukan. Silakan. Go ahead. All right. So you can see this is the one of the projects that we've been having that for almost 20 years already. Close to 20 years. This was the second projects that we have been doing, which was many years ago. While Emily still young, that she's also one of the agents that sold many units over here. Yeah. So you can see this is the current situation, and also the demand of these hotel are still having a very high demand rental over there. Where is this location? It's still also at the Port Dickson. In Okay. Port Dickson, the KL Metro own 3 villa resorts in the area, and these 3 villa resorts are also the top 3 in Port Dickson. Oke. Ya, jadi teman-teman, Keller memberikan penjelasan melalui gambar-gambar yang ada di layar tentang salah satu villa yang sudah 20 tahun umurnya, tapi kelihatan masih fresh gitu ya, karena maintenance-nya bagus. Jadi mereka punya tim yang memanage dan uangnya itu berasal dari maintenance fee dan sinking fund. Dan meskipun usianya sampai 20 tahun, ini masih rame aja sampai sekarang, bahkan mendapatkan top 3 villa di lokasi yang sama ya, di area yang namanya Port Dickson tadi ya. Jadi supaya teman-teman nggak bingung, nama villanya Lexus Hibiscus yang
tahap 1 sudah habis, dijual ada yang tahap 2. Dan lokasinya atau areanya itu namanya Port Dickson gitu ya teman-teman ya. Oke, Pak Heri, terima kasih pertanyaannya, semoga menjawab. Can you continue, Putih? Okay. There is also another question from Pak Ivan. I'm gonna say it in Indonesian. Apakah ada skema pembayaran jangka panjang untuk villa ini atau bisa melalui bank tidak? Ini saya juga tertarik nih dengan pertanyaan ini. In English, are there any long-term payment schemes for this villa or can it be done through a bank? Okay. Perhaps Emily, can you help to answer these questions? Okay. All right. So the long-term payment scheme for this villa, is it means you buying, but there will be a schedule payment for that. So then the developer actually are very flexible. If you actually want to pay with the, let's say before the project is finished, so on cash basis, then the developer can custom make a payment term for investors. So this project can be definitely you can actually apply the bank loan from a bank. Okay, so that is possible. The only thing is Malaysia, because our bank interest for this kind of project is a bit high, so then we are not so encouraged the buyer to buy with a bank. So then it's good actually, maybe you can actually buy with cash, but we can work out the schedule of payment for the investors. What is the longest that can be happen or have ever happened before? Like maybe 2 years, 3 years, 5 years? They can do it in 10 years as well. Oh, okay. Yeah, so then So, the interest similar to the bank. but if they do it in 10 years, do they get the rental return? They get, but they will get a lower one because they also, they probably need to submit the interest as well. We can Oh, work. that's very interesting ya. Oke, oke, oke. Thank you, Miss Emily. So, Pak Ivan, penjelasannya begini. Untuk jangka panjang bisa, nanti bisa request khusus dihitungkan lagi gitu loh ya. Cuman kalau kayak begitu itu akan menurunkan rental return yang kita terima gitu ya. Nah, yang mereka saja lebih baik ngikutin pembayaran yang cash, terus itu sesuai pembangunan yang ada. Jadi saya tambahkan sedikit statement tadi di awal juga Miss Emily sempat bilang ya, ini buat orang tua yang memang kayak punya extra income gitu ya. Mungkin saya elaborate sedikit ya pertanyaannya Miss Emily. Can you explain us who is actually good to invest here ya? Is that elderly with some money or a young people with blah 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 whatever? Can you explain Okay. of your previous experience? Okay. Based on my previous experience, many of them is elderly that actually they want a steady passive income. Then the next kind of the target customer is that they are actually buying for the children, okay, for them to have a sustainable rental income and hassle-free management, okay. And some is actually they want to, instead of they are putting money into a high risk like stock market, crypto, Bitcoin, gold, that is very depending on the market. So then they would like to look for a long-term rental yield and also a capital appreciation to actually hedge the inflation. Okay, because we know the inflation now is very high. So because of that, then they want to protect their money, and they also don't want to actually put all the egg in one basket. So then these are the group of the investors that is suitable to invest in this kind of property. Oke. Ya, jadi ini sedikit tambahan aja ya teman-teman ya. Saya tanyakan itu siapa sih yang baiknya bisa beli kayak gini gitu loh. Dan menurut Miss Emily itu orang yang cocok beli ini orang yang punya income ekstra tentunya ya. Dan orang yang punya income ekstra ini atau tabungan ekstra ini yang dia pingin punya passive income yang steady ya. Steady itu apa sih? Deal. Stabil. Oke. Passive income yang stabil, jadi nggak naik turun kayak misalnya beli saham, kripto gitu ya, beda. Nah, ada juga satu motif lain katanya, itu buat orang tua yang kayak pingin ngasih income long term sama anak-anak mereka. Ya, jadi daripada mereka beli kripto dan lain-lain gitu ya,
buat anak-anak mereka beliin ini. Dan mereka juga nggak harus pusing untuk ngurusin villa-villanya atau propertinya ya. Kebayang ya, kadang-kadang kalau punya properti sendiri ada bocor, ada rusak, susah gitu. Kalau ini kan udah nggak mikir lagi, pokoknya terima uang aja gitu ya. Dan dalam bahasa orang ekonomi itu ada yang namanya hedging ya, supaya kita nggak kalah set gitu karena ada inflasi. Nah, ada rental guarantee-nya kita dapat, dari capital gain dari pertama kita belinya itu juga akan ada kenaikan di masa akhir begitu ya. Jadi dia bisa mengalahkan inflasi. So kita tanya ya tentang kenaikan harga. Miss Emily, based on your past experience in Lexis ya, what is the phase one, okay? What is the initial price and then what is the current price or in the secondary market, in the sub-sale market in Malaysia? Okay, basically the phase one that actually they bought is around 450. Then the current market, the secondary market is actually selling about 650,000. Okay, jadi those 450 is what? 10 years ago? 10 years ago, yes. Okay. Jadi teman-teman kita coba cari figur ya. Dulu berapa, sekarang berapa. Kata Miss Emily 10 tahun yang lalu tuh harganya kira-kira 450.000 dan sekarang udah jadi 650.000 ya. Sudah hampir 2 kali lipat ya, berarti 200%-an gitu ya. Oke. Jadi bagus juga ya ini ya. Dapat rental income yang steady sama dapat capital gain. Nah, ini cuma ngomong yang beda sedikit ya teman-teman ya. Kalau kita naro misalnya kita beli ori gitu ya atau obligasi itu kan kita naro misalnya 1 M nih. Kita tiap tahun tiap 3 bulan dapat kupon gitu ya. Tapi nanti kalau udah setahun 2 tahun atau 3 tahun kita ambil uangnya itu ya dia akan tetap 1 M kan ya. Sementara kalau di properti ini kan nggak gitu ya. Kita belinya sekarang misalnya 1 M, setelah 3 tahun harusnya udah di atas 1 M gitu ya. Ada kenaikan dari capital gain kita. Selain kita dapetin kupon-kupon atau kita dapetin rental guarantee yang setiap bulan tadi. Ya, oke. That explain, okay? So is there any more question, Putih? I got 2 more questions from the audience. The first one is untuk pembayaran benefit apakah dibayarkan annually atau monthly? Thanks. Jadi for the benefit payment, is it gonna be paid annually or monthly? Oh, okay. So if for the 8% one, because they will be doing the accumulation, the compilation of the profit, so that is actually quarterly. They will pay for the 6% guarantee one. So it's every month. Okay. Say it again. For 6%, because it's already a guarantee and it's a 6%. So then for the accounting wise, it's actually very easy for them. So then the rental will be banked in every month. Okay. Let's say for the option 2 is 8% and also subsequent one is the profit sharing is depending on their real income. That will be paying in quarterly because every 3 months they need to do the compilation and the calculation of the rental. Then only they can divide and give it to the investor. Oke, that's quite clear ya. Jadi teman-teman saya terjemahin dikit aja. Kalau yang 6% kan fix, jadi mereka bisa kasih setiap bulan. Karena itu kan sama terus gitu ya, jadi mereka mudah nggak usah ngitung. Tapi buat yang ngambil 8%, apalagi yang sudah masuk ke skema 75-25 yang di tahun keempat dan seterusnya, itu mereka melakukannya quarterly, per kuartal gitu ya, karena mereka harus doing calculation dulu, ada compilation gitu ya. Jadi antara 1 bulan atau 3 bulan. Ini persis sih kayak beli obligasi ya. Cuman ya bedanya itu, kalau kita beli obligasi, akhirnya dapat segitu lagi. Kalau kita beli villa ini, akhirnya ada kenaikan juga gitu ya. Okay, good. Next. I think this will be the last question of the night. Untuk klien kalau minat dan mau berkunjung ke lokasi, apakah perlu kami temani atau bisa dibantu dari sana? For the buyers or like the possible buyers that would like to visit, do they need to go there on their own or you guys will try to arrange for the visit? Oh, we definitely will host them. We will actually pick them from the airport. Then after that, then we will make the arrangement for them to actually view the
the room as well. If they want to stay there, then we can get them a corporate rates. Oh, oke. Ya, jadi bagus banget ya pertanyaannya dari siapa tadi, Bapak. Terima kasih. Jadi kalau misalnya mau datang tamunya, ada yang tertarik waktu kita udah ngobrol sama mereka, atau Bapak sendiri yang mau ke sana ya, itu bisa ngomong supaya bisa diantar, dijemput gitu ya, kita arrange. Dan nantinya kalau mau stay, kalau ngelihat aja nggak enak ya, kayaknya harus stay. Kalau mau stay nanti ada corporate rate katanya. Jadi kita nanti minta diskon sama Miss Emily, oke? Kita mesti rame-rame ke sana sih untuk mengalami sendiri. Kita berenang di kolam renang yang itu tadi ya. Oke banget. Oke, I think that's all the question ya. Oke, Can I add one more? yes. Miss Amni, can I ask a bit about MM2H, oke? Itu sering sekali ya kita dengar ya Malaysia Second Home katanya gitu ya. What is that program actually? And then what is the benefit if is when we buy the villa, are we going to get the MM2H or what? Oh, okay. MM2H is actually a program that Malaysia, we welcome different countries' residents to come here to hold a long-term visa. We are not actually giving them a citizen, but we are giving them a long-term visa. So there will be a 4 different category. So there will be a special zone, silver, gold, and platinum. But because this is a special program that Malaysia just relaunched last year. So right now, it's actually very famous. This project, Hibiscus 2, actually, by right, is not under this MM2H category. But because of the connection with the government, okay, so then this project is also can be put in as one of the property that they can suit for the MM2H. Oke. Jadi teman-teman kalau di Malaysia itu ada program Malaysia Second Home ya, singkatannya MM2H, di mana ini adalah long term visa. Kalau kita orang asing kan kalau masuk ke satu negara tuh biasanya dibatasi cuma 30 hari atau 90 hari, habis itu harus keluar kan ya. Nah, rupanya dengan MM2H ini kita bisa stay sampai kapanpun di sana gitu loh. Emily, what's the benefit of having MM2H basically? Okay. The benefit of having MM2H is that the visa holder, they can actually enjoy the same benefit like Malaysian. They can put their children into our government school. Then they can also visit our Malaysia government hospital as well. So this is some of the benefit that actually they can have. And also they can actually in and out of Malaysia without any distraction. Okay, so basically many people actually they like Malaysia is because Malaysia is actually one thing is very safe. Okay, then the people here can speak many languages. All right, so because of that, then some of them are putting their children to come here to study, and the school fee is actually cheaper than many countries. Oh, oke. Jadi teman-teman benefitnya dari MM2H ini adalah ada manfaat yang bisa dipakai oleh orang yang punya visa tadi, bisa pergi ke sekolah negeri ya di sana maksudnya gitu ya, atau ke rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, yang rate-nya lebih murah tentunya ya. Di luar itu semua, Malaysia itu dianggap negara yang aman ya, dan juga gampang karena multi bahasa ya. Saya rasa di sana ada selain Melayu juga ada bahasa Mandarin dan bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin kayak orang China, orang Taiwan itu juga gampang karena bisa ngomong bahasa Mandarin di sana. Sementara yang mungkin dari India dan dari Filipina dan lain-lain itu bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau kita orang Indonesia ke sana bisa ngomong Melayu ya, orang sana masih ngerti meskipun beda-beda, beza-beza, tapi kita bisa paham begitu ya. Dan tentunya tadi juga disampaikan bahwa karena ini special territory di mana tanahnya adalah tanah dari pemerintah daerah, itu orang yang punya MM2H ini atau project ini itu di-endorse sama pemerintah sehingga orang yang beli bisa dapat MM2H gitu ya. Is it? Yes. Somebody buy the villa can get MM2H here. No. Is that they want to get MM2H, they need to buy a property. Oh,
So if they bought the villa, that they can apply MM2H. Yes. Oke, jadi Bapak Ibu kalau mau MM2H tetap harus beli properti dulu ya. Beli villanya baru bisa tinggal di sana dengan enak karena punya Malaysia Second Home Visa begitu ya. Mungkin penjelasannya seperti itu. Saya berharap teman-teman bisa dapat idenya. Kalau boleh, kalau mau ada pertanyaan lagi boleh ya. Belum ngantuk kok kita. Okay. Satu lagi pertanyaan Bu There's Jas. another, there's Oh, another baru ada pertanyaan lagi. Oke. okay. There's another point also. For MM2H, after they got the MM2H, when they apply for the bank loan, they can apply a higher margin of the bank loan. Oh, oke. Ya, jadi buat Bapak yang tadi nanya kalau mau pakai bank loan, itu kalau nanti udah beli, terus MM2H-nya udah dapet, itu bisa apply bank loan di Malaysia dan dapat marginnya lebih tinggi. Yeah. More on the down payment more on what does it mean? More margin. That means first property maybe they buy cash, then subsequent they want to actually invest in Malaysia, so then they can actually get 70% instead of 50% of the bank loan. So then Oh, capital is lower. oke. Kalau di Malaysia bisa sampai 70% ya. Berarti capital atau uang sendiri yang dipakai sebagai DP-nya itu bisa lebih kecil Bapak Ibu kalau punya MM2H gitu ya. Boleh juga nih consider, menarik juga ya kalau begitu. Oke, so good. Ini Oke, dari semua pertanyaan sudah terjawab ya Kak Putih ya? there's one more dari Pak Raka. Nah, ini terakhir ya. Oh, oke. Sebenarnya berapa bulan? I think this is for the second phase. So, how do you say it? Serah terima in English? Handover, Over. delivery. Yeah, for the second phase, how long is the handover period? When is the delivery, right? Oh, it's about June 2029. Oke, June. Juni 2029. Like 3 years from now only ya. Very fast. Okay. Yep. So by the way, we're talking so much and then teman-teman di sini butuh data gitu ya. Mungkin Kak Putih bisa sharekan satu screen gimana teman-teman bisa kontak kita untuk dapat informasi lebih lanjut dan juga untuk dapetin info projectnya ya. Jadi teman-teman tadi di awal sudah disampaikan ya bahwa kami dari East West Property, kami adalah partner resminya dari Lexis Hibiscus yang dibawa oleh Ibu Ameni dari One World. One World, right? Di mana di sini ada teman-teman semua ya, ada Ibu Diana, Bu Silvi, saya sendiri Jessica ya yang dari tadi ngomong sama Bapak Ibu. Terus ada Kak Susi dan Kak Juli. Bapak Ibu bisa scan atau bisa foto page ini ya. Project information-nya ada di barcode ini atau kalau mau ngobrol sama kita bisa langsung kontak nomor-nomor kita aja. Jadi lebih gampang gitu ngobrolnya ya. Dan seperti tadi disampaikan, any information kalau butuh kita bisa kasih dan kita juga bisa ngadain sesi kayak gini lagi baik dengan teman-teman sendiri atau kalau ternyata teman-teman mau sampein benefit project ini ke orang lain, misalnya ke kliennya, ke keluarganya, itu bisa banget. Nanti kita bisa Zoom lagi. Dan tentunya untuk benefit dari teman-teman semua juga nanti kita bisa sampaikan dalam sesi yang lain ya. Gitu? Ada pertanyaan lagi kah? Untuk menambahkan sedikit, Bu Jas, link dari project Lexis Hibiscus ini sudah saya taruh di chat box ya teman-teman. Jadi kalau misalkan butuh informasi lebih lanjut mengenai projectnya, ada link tree yang teman-teman bisa akses. Oke. Thank you. Oke, ini kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Rencananya kan kita beres jam 8 nih, tapi ternyata agak delay ya kita karena pembahasannya seru banget. Oke, tadi sudah diinformasikan juga sama Bu Jessica kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan atau ada hal lain yang masih mau dibahas, bisa kontak tim dari Bu Jessica di nomor-nomor yang sudah tertera di layar dan kita akan set up another meeting. Betul Bu Jessica ya? Ya, ada pertanyaan lagi, Put. Wah, ada lagi. Kalau saya minta Zoom lagi atau kunjungan ke kantor bisa nggak Bu? Bisa banget. Oke, jadi Mr. Robert was just asking if he wants to have another Zoom session or a visit to the office. Is it possible or not?
Ya, kita bisa lakukan Zoom lagi ya. Kalau kantornya nggak jauh dari lokasi kantor kita yang di BSD atau masih di seputaran Jabodetabek, kita masih bisa. Cuman kalau di luar kota, nanti kita bisa Zoom dulu ya, Pak Robert ya. Terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti sudah sangat apa ya, sudah sangat jelas ya ternyata eh, apa chance untuk investasi, opportunity untuk investasi di luar negeri itu ternyata ada dan ternyata nggak sesulit itu dan nggak sejauh itu teman-teman. Sudah banyak banget informasinya yang tadi di-share sama Ameni, sama Kyler, dan di sini juga ada Claire selaku tim dari Malaysia juga. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi nih, Bu Jessica, kita tutup ya mungkin inspirasi kita malam ini. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung ke ISP untuk menanyakan juga, karena kita di sini sebagai jembatan ya, tim dari East to West dan tim dari Malaysia dijembatani oleh ISP. Emily, Kyler, and Claire, thank you so much for your time to share the information with us. Bu Jessica, terima kasih banyak. Bu Susi, terima kasih. Amani, Terima kasih. Dan selamat malam. and the host Putih. Thank you so much teman-teman semuanya ya. Nanti kita japri lagi dan kita kirim informasi yang lebih lengkap dan kita tolong orang-orang untuk investasi dengan lebih baik ya. Semangat. Terima kasih semuanya. Bye. Selamat malam, selamat beristirahat. Malam.